Lalu gak ada kitab karangan Sayyid Muhammad tentang Anas Malik bin Anas. Malik bin Anas. Imam Malik itu wong alim lugu. Iku ana wong kepengin ngetokno Imam Malik ku kalah di depan umum. Akhirnya disewakno ini Muhammad bin Hasan As-Syaibani atau Abi Yusuf, itu ahli usul fikih wong Abu Hanifah. Didikane Abu Hanifah. Sampeyan tak critani cerita-cerita wong alim. Imam Malik itu wong lugu. Wong lugu itu pokoknya nak ora penting gak kersa ngendikan. Mane Imam Malik ku keramat mergo lugu. Mane sampean lugu ora tak anggap bodoh, tak anggape niru Imam Malik. Abu Hanifah ku didik muridnya luar biasa. Nak ana cah cerdas dibiayai. Dipondokno. Kowe oleh boyong nak wis iso ngalahno aku. Dadi Abu Hanifah ku ora ana ulama ikhlas kok Abu Hanifah. Dekne ku bangga nek dikalahno muridé. Ku dino debat. Nak murid terus ngalah norong diboyong. Nak wis iso ngalah dene diboyong sumeneng. Ora ana wong ikhlas kok apa. Dene wong paling ikhlas ning bab iki. Dilawan murid itu seneng. Lah gedene betino debat. Ya tahu debat dengan Imam Malik. Imam Malik juga kuatir debat dengan Hanifah. Kuwaco cara berpikir Hanifah ku kuwaco. Yo ora kacau ya, sampe tak kei contoh. Misale iki tingkat, rungokno ya. Kowe ceblok iki kan wong akeh. Mesti nak onong ceblok itu kan kena salah satu. Ini misalnya ada orang jatuh dari atas, mesti kena salah satu enggak? Nak sing ceblok gendut, berbobot piro? Gendut kene piro? Satu seloro ya. Gak sak Hamdani iki seloro. Hamdani seloro. Hamdani ceblok di tengah-tengah kang. Pertanyaannya, Hamdani itu wajib lengser ke pinggirnya apa harus tetap di situ? Terus sampean enggak jawab aja, latihan ngalim ya. Harus pindah ya tetap kena orang lain atau tetap di situ? Pindah atau tetap di situ? Kalau tetap di situ karena beban berat tubuh, beban berat dosa barang yang mari abot itu. Iku kan saya ingin nih, orang nahan berat 2 menit sama 5 menit efek di kesehatannya parah mana? Parah 5 menit. Oke, orang tahu jadi wong alim, mana diwarahi rara. Itu ada di usul fikih, di lubul usul pertanyaannya. Ketika orang kena beban kamu 2 menit, kalau kamu tidak pindah kan menjadi 5 menit. Sebaiknya pindah apa enggak? Ya mau cari orang lah ya. Serempet sama amatir pindah kan? Kalau pindah pertanyaannya, ketika kamu ceblok, itu kan tidak ikhtiar kamu, sehingga kamu tidak kena dosa. Wong ngerti-ngerti ceblok. Tapi kalau ke pindah itu ikhtiar kamu. Sesuatu yang anugerah ceblok ora ikhtiar itu kan relatif dimaklumi Allah wong ora ikhtiar. Daripada kowe ikhtiar nginjek arif ya ngene hati. Apa itu? Artinya gini, nak sing mbok pindahi iku gak ikhlas. Kowe ya kena keteratapan dosa wong iku wis ikhtiar. Nah sing pertama kan gremeng wong takdir. Ayo, milih pindah to ora? Nak pertanyaannya seperti itu. Milih boten pindah. Lha ku debat Abu Hanifah mbek Imam Malik. Terus wong ngamuk Imam Malik, agama ora ngara repot ngono kok mbok bakas. Kok lha saking petri Abu Hanifah iku kaya aku ngene lho, kaya aku mek sampean. Aku ya rodok Hanafi, rodok tapi ora. Dibang rodok Sarap atau rodok Hanafi. Kaya aku mulang kiai, Hamdani kan kiai, Kang Ali kan kiai. Apik mulang to ora? Cara aku apik ora pertama. Mergo perkarane wong kiai kok diulang kan terus kayak manuk ketulup kan gak ngregani. Kiai salim keceluk kiai akeh sing nyucup terus mantuk-mantuk ning ngarep kuwi kan camah. Camah harga diri to, mosok dihormati wong jebule ning ngarepe Gus Bak terus kaya manuk ketulup. Kan wis akeh. Nah, di bab iku mulang ora pati apik mulang kiai, mergo meruntuhkan harga diri, ya harkat dan martabat. Nek cara bahasa DPR marwah. Tapi nek ra diulang kiai-kiai latihan ini, kula mboten bakas kiai liya, kiai-kiai latihan ini. Kaya ngene ini kan latihan kabeh. Iku ya goblok tenan wong pancen. Wong pancen mondok, bener mondok. Ini santrine buyut-buyut kula kabeh. Ki milih ndi? Milih mulang to ora? Nak mulang dadekno kiai kaya manuk ketulem. Kiai-kiai ngene iki lho ora kiai liya ora bakas kiai liya.
Tapi nak ora diulang, ya bodoh tenan. Ki milih. Nah, fikih itu selalu begitu. Mulane misalnya gini, contoh paling gampang. Sholat itu sing apik saf awal. Oke, kita sepakat. Tapi misalnya sak Mbah Mun, sak Mbah Sahal, sak Mbah Turehan, sak Mbah Arwani saf awal. Sing khutbah pas muride. Iku ora kesemper wis apik. Wong kula nate di kanca jenenge Kang Kusnan niku khutbah. Kanca kula. Lalah Mbah Mun derek salat teng mriku. Lah saf awal. Bar loro yakin. Wong khotib ku ana munggahe bareng. Mosok khotib amit Mbah. Ayo pusing. Bareng-bareng mudine rodok dulur bar loro 3 dina akhire sowan Mbah Mun. Ampun balir malih, Kak. Nak Jumatan ampun teng mriku. Wong dene rodok dulur. Semenjak peristiwa iku niku kanca kula. Kula mboten nate Jumatan kok ngarep. Terutama teng daerah sing wong ngerti nek kula wong alim. Tapi kan gak mungkin gawe hukum ini. Kesunatan soft awal, kecuali wong alim, kesunatan gue guri. Kan ya gak mau wong akeh, fikih kok ngono iku fikih opo kan. Tapi kita nak gak ngono ya sakake. Kowe sebayang misalnya Kang Ali khutbah terus yang makmum aku. Nang arep ono soft awal ono. Lho nak salat biasa kan gak ketok nak salat. Khutbah kan ngandani bareng. Setikandani kiai itu. Khutbah ono ngandani bareng. Jajal kowe misalnya sing makmume misalnya Mbah Mun, wong alim-alim misalnya Mbah Arwani, Mbah Turehan. Zaman akhir wakeh dunia wis rusak. Akeh zaman wong ora seneng ngaji, nak ngaji ra tenanan. Iki kiai-kiai sing roh kowe ngajine ra tenanan. Iki kan kiai-kiai sing roh goblokmu kok. Sekape ngomong apa jajal? Tapi kan kita orang mungkin ngarang fikih kesunatane kiai nak Jumatan kok. Real sama wong akeh hukum apa? Nah Abu Hanifah itu orang yang tertarik bakas ngene. Imam Malik gak seneng. Standar Imam Malik. Standar artinya ya wis semua bakas ngono niku. Abu Hanifah sempurna. Senam otak itu sempurna. Mana Hanafi wis paling rileks wis. Jadi Imam Syafi'i njen wis parah. Cara kula jemben ket Imam Syafi'i iku wis ribet tenan. Ribet. Mboten ribet ya tak contohno kira Imam Syafi'i niki Ka'bah ya, tak contohno ngadeg. Ketokan kula. Niki kan Ka'bah. Terus kula teng Multazam wis bar niat tawaf. Rungokno, awas kena keliru. Apa menek salah tafsir kok tulis ya malah dosane. Wong ngaji rapati paham terus mbok tulis. Oh, bocah amatir-amatir. Iki Ka'bah. Ya, syaratnya tawaf dari Imam Syafi'i. Jailan al-baita an yasari kan. Gak apal ta ra ketok biro, Bu? Jailan al-baita posisi Ka'bah harus di kiri. Wes kita tawaf kok kene kan iki Hajar Aswad kok kene. Wes tau kaji kan? Kowe urung tau. Mbrono iki. Kang Ali tau kaji lho iki. Tahun ora. Hah? Tubuhi perang sendi. Kamu nawafi Ka'bah karena pas itu Ka'bah tidak sisi kiri. Sampai seangil itu. Paham? Ya tak terang ngadeg sama amatir repot. Ya kan ngene kan? Kan tawafan ini. Ya kan? Kan aturan sah kan harus jailan al-baita ya harus gini terus. Suatu saat aku eling utangku terus madhep rene. Ya kan? Nah, posisi seperti ini kan posisi yang untuk tawaf itu tidak sah. Karena tidak menjadikan Ka'bah di sisi kiri. Maka untuk mesti sah kamu harus begini, seret begini lagi. Ibu mundur, bora kalau gini kan otomatis. Ini kan mesti mundur ya, Nah, tapi normalnya uang bareng ini langsung rene kan. Nah itu masalah cara mazhab Syafi'i karena ada 60 cm yang Ka'bah tidak di sisi kiri. Ayo milih Syafi'i tahan Hanafi. Ayo jajal. Ayo Syafi'i tahan Hanafi.
Lah pas intikal kowe paham nek ono madzhab. Enak. Jadi sampai sebegitunya Imam Syafi'i karena aturannya jailan al-baita. Makanya muin kan diterangno, nek kowe ngalami ngono kudu ini to agak balik. Ruwet. Masa mau gampang jadi ulama. Enak dadi wong bodoh, ketemu pangeran. Piye kok tawaf ngono? Lah mboten nate ngertos. Ya wong. Wes, mesti pangeran wong bodoh akeh maklume. Angel kandanane angel. Serwet itu, jadi Imam Syafi'i itu ulama paling konsisten. Terus beliau menyarankan jangan dekat-dekat Ka'bah, karena takutnya nginjek sadarwan atau pondasi Ka'bah. Karena kalau sekali nginjek pondasi Ka'bah, kue jenenge gak ngubungi Ka'bah, tapi idak-idak Ka'bah. Jenenge muteri Ka'bah ya semuanya kamu puteri. Lah nek kowe ning dhuwur jenenge ngidek-ngidek. Kulo nak tawaf itu lho wong-wong bar donga langsung mlaku Gusti. Jenengan sepurane sing ageng. Mungkin Imam Syafi'i marah, tapi pangeran aku yakin apian. Mulane kula sering ndonga, ya Allah. Umat Kanjeng Nabi niku macam-macam, sing bodoh partai mayoritas. Mumpun niku jenengan sepura mawon ruwet. Kita bisa apa coba kita sebagai ulama? Karena orang itu mesti spontan kan berbegini. Kira-kira spontannya orang kan langsung. Berarti ada sisi di mana tawafnya dia enggak memenuhi syarat karena tidak menjadikan al-bata an yasari jailan al-baita. Tapi aku yakin muga-muga pangeran nyepuro. Wis ngono tok. Ora kok yakin rasa atau sah gak sih? Aku yakin pangeran nyepuro. Muga enak tuh kita. Lah anak kula kan kecelok wong alim, luwih ruwet. Cara pangeran takok, "Lah mu enem mbok takok dia." Nah kowe kan enak, mu en opo Gusti? Aduh, pojoke ora roh. Apa meneh nak kajimu adol Tegal, adol sawah, tambah sah. Mosok kaji dramatis gak sah. Yo sak akhir iki kajine. Repot. Lan kula sering dikandani Mbah Mun. Wong iku wis ndongakno. Lan aku seneng model Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi iku wis pikirane mbek umate ndongakno. Kok nak memenuhi syarat dan rukun wis seruat. Tapi aku setuju Imam Syafi'i itu ilmu. Memang yang jenenge tawaf itu ya jailan al-baita an yasari. Ka'bah harus selalu di sisi kiri. Tapi masalahnya ada posisi di mana Ka'bah di depan kita. Itu kowe nak kepengin ikhtiyat iki sing urung-urung kaji sing wis kaji wis kadung ya wis. Wis ora usah nyesal wis. Kok tak golekno madhab. Nak ra ono tak golek-golekno. Nak terpaksa rono tak rayono pangeran wis supaya pangeran apian wae no. Donga aku ra mandi tak golekno Habib Tawali sing mandi. Kulo sering ketemu Habib alim tak jalu itu, tapi mboten kaki kulo. Bik dongakno umat Nabi, koyo bahaya jenengan ya dongakno. Mergo nak umpama ibadah kok sesuai syarat dan rukun tuntas gitu. Ora tuntas piye? Wadang wong saking senenge Ka'bah iku nyuwekeli kiswa, dal kiswahe minyakan. Apa itu hukum nganggo dam seneng Ka'bah kok ora oleh. Kula nate ngandani, Pak nak tawaf men parek-parek Ka'bah. Lha pundi wong tawaf kok ora oleh parek Ka'bah? Piye malah? Ribet tok. Nyekel wangi, aduh ribet. Ora oleh nyekel. Wong ora oleh nyekel Ka'bah iku kiai opo? Aduh. Ribet. Mun mbah sak karep-karepmu. Ribet. Di zaman kan eling kan aturan itu apa? Jailan al-baita an yasari. Orang itu menjadikan bait di sisi kiri. Tapi biasanya ketika di multazam kan berdoa. Tapi aku terus mulane awas kena tulis ning WA terus cara Gus Bak niku rasa. Jemune ngono iku sapa? Cara iku nuruti madhab. Garis dengan aturan jailan al-baita an yasari kan itu masalah. Masalah cara madhab. Tapi ini insya Allah cara Allah muga-muga ora masalah. Aja muni ra masalah ra ngukumi Allah, muga-muga jenenge donga. Apa meneh nek pas donga ngene ya Allah, terimalah haji saya. Malaikat sing akhirnya kebingungan, ditampa iku salah prosedur. Ora ditampa donga ning nggon mustajab piye jajal. Ayo jajal. Cara kowe dadi malaikat ayo. Ayo milih ndi?
Ayo milih ndi? Ditampa iku nyalai prosedur, ditolak dekne donga ning nggon mustajab. Milih ndi iki dadi mangke? Milih ndi ta? Cara Jawa kabeh. Ya niki badhe niki ngaji mun libur Kang. Kula ape uslah ngurusi kowe terus ruwet. Mboten jan adat kula, pokoke nek Rejeb nu libur, mengke Rejeb ruwah poso kula libur, mengke Sawal diumumno mengke ngantosi pengumumane Kang Ali. Ini maklar-maklar niki mengke sing umum. Mboten napa-napa maklar saya. Bahasa Arabe maklar fuduli, apa? Dadi bae ana mustari. Lah wong ra bae ra mustari apa? Fuduli. Wa bai'ul fuduli la yasihhu. Bae fuduli ora sah ya. Tapi ada ngono Kang, biasa kan. Itu bagus, gak itimat be amalu bagus, ben itimat ambek fadhole Allah Subhanahu wa taala. Ya rumono tenan, dadi ngaji ku mbek wong alim. Nah, contoh wong alim ku ya manusa, tapi relatif jujur karena bacanya banyak. Sehingga referensinya saya tuh baca Hanafi itu banyak. Sayyid Muhammad itu mazhabnya Maliki, tapi beliau sering cerita mazhab Hanafi. Karena itu satu-satunya cara untuk mentausiah meluaskan pandangan. Dan itu menguntungkan umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi. Karena cara Abu Hanifah, semuanya kurang apa. Ini ya kecelok muter kak, mau sak mono ae, supaya itu kayak gampang mas. Kok ribet tuh? Sementing orang ijak Ka'bah menek-menek, sementing muter. Wes kayak gampang. Iya, pokoknya ngono. Aku ngaku madzhab Imam Syafi'i terus. Imam Syafi'i lho kowe nek iso niat cara madzhab Syafi'i tak kei dhuwit. Kudu barengno takyin ya. Barengno niate salat iku apa, fardhu ta ora kudu dijelasno. Aja sedurunge A, mergo sedarane niat iku kudu sek muktaronan. Kudu sause A, kudu bar sedurunge Ra. Ya qasdul fardiyah kudu iso ta ora. Mulane wong waswas Syafi'i kan gara-gara itu. Akhirnya sampai disoal be wong tasawuf. Iku niat eling pangeran ta eling niat. Lho nate ditakoki wong tasawuf ngono, ya rada kurang ajar wong iku. Bareng tak terangno fikih ngono. Lalu kalau sholat itu Pak Bah, wong intelek-intelek itu ingat Allah apa ingat niat? Kan Allahu Akbar. Cara mazhab Syafi'i kon eling apa? Lho nak kowe eling sholat kan enggak cara mazhab Syafi'i di Allahu Akbar itu kamu harus menentukan duhurnya iya, asarnya iya, statusnya. Nah kita kan usolli fardhu zuhri itu kan baru sebelumnya yang dikatakan niat kan harus mulai A itu. Iso ta lagi praktek. Gak iso. Paling was-was nyampaini wong itu. Allahu Akbar gak jauh. Ribet. Mana kalau nanti ditegur tiang. Ini kisah nyata. Pak. Waduh ya. Ono apa itu? Gus Dur presiden. Jadi di sini ono aliran tertentu atau mazhab tertentu. Iku wong NU nak ujian ra lulus. Mergo takoki. Bagaimana niat zuhur? Mbek wong NU dijawab sholli fardhu zuhri gak sah. Dicorek, diek niat ada di hati. Bareng Gus Dur kuwasa. Ini jare wong iku tapi muga-muga bodoni wong iku. Bareng Gus Dur kuwasa. Apa niat sholat zuhur? Kono jawab niat ada di hati. Diek sing bener sholli fardhu. Sing ceritane kanca kula, pegawai Kemenang. Gimana Pak Ba? Agama kok jadi begini? Warga sing ngetes iku mangkel tau dites gak lulus mesti. Suatu saat dia jabat. Pertanyaan itu diulang. Ayo kita jawab. Bagaimana niat zuhur? Ya jawab. Tapi kalau mereka jawab niat ada di hati. Nah sebetulnya kita sebagai wong alim kita loh, aku tok kowe lah sak wong alim kabeh. Kita sebagai wong alim kan yo ngerti. Wa yusannu atalafudzu binniyat, tapi nak niat tetep fil qalbi. Akhirnya Pak sing pegawai Kemenang ku tak omong. Mulane nak ngaji mbek wong alim, masih cara NU jenenge niat yo fil qalbi. Usolli jenenge talafut binniyat. Tapi kita kan kita lagi melok goblok. Usolli fardhu zuhur niat apa niat zuhur saja ya ora. Niat itu tetap fil qalbi. Lah nglafatno jenenge wa yusannu talaffuz binniyat.
Berarti pas muni sholli iku niat wa talafut biniat. Talafut biniat. Ya tapi sing ngalim detail niku sapa zaman akhir. Mungkin Romi cek tak kandani. Tapi yang penting secara politik mau. Bagaimana niatnya sholat duhur, usolli fardhu dzuriyah dipeng. Yang benar niat ada. Suatu saat sing sitok puasa. Bagaimana sholat duhur niat ada di hati. Peng. Yang benar sholli fardhu. Ya Allah, Indonesia ono-ono. Ngono hukum rubah-rubah. Terus yang ngono, gimana hukumnya kunut? Jawab ya. Benar. Ana sitoke hukumnya iki. Ya karek sing puasa sapa kok. Repot. Pun kula terusno. Mun terus ma'rifatu sababin nuzul. Utawi iki bab nerangno ngerteni asbabun nuzul. Betul, kok militer kan. Kurang-kurang menit 27. Nah, cara gue jawabnya kan 30 menit ini gak apa? 27. Detail tahqiq. Mergo urusan jam. Dasar takut hukum. Ma'rifatu sababin nuzuli. Hadihi ma'rifatu sababin nuzuli. Asbabu te sabab wae sabab ma perkara nazala kang tumurun apa Al-Qur'an Qur'an li ajlihi krana are sebab. Ana sing maca nuzila kang tinturuna apa Al-Qur'an Qur'an li ajlihi krana are sebab. Pokoke kula pesen teng jenengan nggih, nak maca Qur'an syukur-syukur maknane ku anut Qur'an. Nggih. Maksudnya nak anut Qur'an ngeten nggih, sampean maca nazala dirujukno ning Allah nggih angsal, nazala nggih angsal. Ke Qur'an itu ada 3 istilah yang resmi ada di Qur'an ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadr, berarti anzala. Ada istilah tanzil, wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal. Berarti yang pakai sulasi mujarrad juga dipakai Allah, wabil haqqi nazal. Ya, wa qur'a seperti itu. Seperti itu wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal. Sebagian disebutno wa nazalnahu tanzila. Jadi pernah 3 pakai istilah. Sulasi mujarrad nazala dipakai, anzala dipakai, tanzil. Makanya terus kalau kita ada istilah malam nuzulul Quran, apa yang benar itu malam tanzilul Quran, apa yang benar itu malam inzalul Quran. Itu wong kurang penggawean. Mergo inzal itu ning bahasane cah-cah iku maknane wis ngono. Jadi akhirnya kiai-kiai itu milih nuzulul Quran. Mergo kiai aslinya itu sah. Lho sah to wabil haqqi anzalna. Nah anzalna masdare apa? Masdare apa? Inzal. Masuk master mau mikir, tapi nak diomong no inzal kan saru. Nah yang mulanya kiai Jawa pinter, malam nuzulul Quran. Tak jadi ya sah malam tanzilul Quran. Tapi teki wong Jawa itu wis kadung salah. Jadi bahasa Arab itu ya kudu di Nusantara no. Mereka ya repot, jadi ini repot. Tunggale kok ngene. Kalau niku kadang ya mangkel mek kitab fikih. Tapi mangkel apik. Sing darani mufti ku sapa? Menusa kan. Jajal ke sekarang kali pidato ngene. Allah telah berfatwa. Kira-kira darani goblok ta? Goblok. Padahal itu bener. Ya yastaftuna kaya qulillahu yuftikum fil kalalah. Ayo jajal maknani. Allahu ta'ala yufti ku paring fatwa. Jajal kayak misalnya dadi kiai pidato. Allah telah menfatwakan. Kira-kira dianggap goblok atau alim? Oh goblok mesti. Fatwa itu kanggo MUI, kanggo ulama. Nah Allah itu gak fatwa. Padahal ana ayat, qulillahu yuftikum fil kalalah. Coba afta yufti ifta. Lan aku akhirnya malah goblok daripada resiko. Lo dereng nate muni Allah memberi fatwa begini urung tahu. Padahal aku ngerti asline ngono iku oleh. Daripada darani goblok. Nah goblok tenan rapopo Kang. Kan wis asli iki. Eleng-eleng ya. Jadi sebetulnya ngene kalau zaman ngaji teng sarang niku Mbah Mun guru-guru Mbah Mun sedanten putra-putrane nak maca iku wa nazala qauluhu ta'ala.
Kadang diwaca wa nuzzila qauluhu. Kok tiga-tiganya dipakai. Nama wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal. Terus mufassir sing dadi geger. Muga mufassir iku duwe pikiran na anzala iku jumlatan wahidah minal lauhil mahfuz ila sama'id dunya. Nak tanzil iku cicilan sangka sama'id dunya diturunno sesuai hasabil waqa'a, sesuai kejadian. Nah sing sesuai kejadian ini jenenge diarani sababin nusul. Paham ya? Mulane angger sababin nusul itu mestine tanzil. Napa? Di sakjane iku ya sing bener iku malam tanzilul Quran. Mergo utawa kemungkinan bener malah malam inzalul Quran. Mergo kok Allah mahfud ila sama'id. Ya, tapi daripada salah paham ya apa? Ya nuzulul Quran. Mulane Kiai Jawa wis alim-alim tenan. Jadi milih sana kesodok sini, milih tengah-tengah malam. Sajane lugat resminya ya tiga tadi napa? Anzala, nazzala, nazala. Yo nak tanzil yo karuan kathah lah. Misale sing terkenal ning surat apa? Suara ya. Wa innahu latanzilu. Pokoke surat iku lah wa innahu latanzilu. Gak sing wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin. Ya kan wa innahu latanzilu. Ya ning Waqiah ya napa? La yamassuhu illal mutahharun tanzilum rabbil alamin. Nah mulane dawuh Mbah Mun kula ijek eling. Dawuh Mbah Mun niku anak cara kubu sebelah, mbok sebelah ndi ora ro. Iku nyekel mushaf, iku ora usah wudu. Mergo dekne iku berkepikiran la yamassuhu illal mutahharun Quran sing ning loh mahfud. Quran yang di loh mahfud itu tidak ada yang menyentuh kecuali malaikat yang suci-suci. Jadi tidak ada hubungannya dengan praktek yang dilakukan manusia untuk megang Quran harus wudu. Cara pikirannya mereka. Mereka sing ahli istihad maksudnya. Nak sing ning kene kan sanut, no? Ya iku cara pikirannya mereka. Paham ya? Tapi kalau jeeling dawuh Mbah Mun, nak ulama-ulama tahqiq kaya Sayyid Abi Bakar Sato, Sayyid Zaini Tahlan, cara berpikir orang ngono. La yamassuhu illal mutahharun itu pancen Quran sing Allah mahfuz itu yang megang hanya malaikat yang suci. Tapi ketika sudah di kita itu rak tanzilun wis diturunno ke kita. Mergo tanzil itu diturunkan secara sedikit-sedikit. Artinya itu sudah hubungannya dengan kita. Mergo nak sing Allah mahfuz itu jenenge ora kitab tanzil tapi fi kitabim maknun. Rungokno ya. Jadi sing Allah mahfuz itu istilah resmine fi kitabim maknun itu bener lah ya masuhu illal mutahharun. Tapi kenapa kita wudu? Mergo ning mushaf sing kita pegang itu hubungannya dengan kita. Mergo tanzilum birabbil alam. Itu Quran yang di kita apa yang di Lauh Mahfuz? Di kita. Mergo wis ditanzil, wis diturun. Nah, karena yang di Lauh Mahfuz saja malaikatnya harus suci untuk memegang yang di Lauh Mahfuz, maka kita nginduk ketentuan itu. Jika indukannya harus aturan suci, maka diturunannya juga harus suci. Paham ya? Kira kita duwe adat atau di hukum atau di ketentuan nak be nyekel Quran gini apa? Wudu. Mergo Quran sing kita ini jenenge wis tanzilum mirrabbil alamin. Nah, bukti kalau itu Quran yang sudah turun di kita terusannya apa? Afa bihadzal hadisi antum mudhinun. Itu sudah bersentuhan dengan kita apa enggak? Sudah terusannya ayat apakah dengan Quran ini kemudian kamu melakukan pembohongan? Berarti Quran yang di kita apa yang di Lauh Mahfuz? Di kita, karena Quran yang di Lauh Mahfuz tidak ada komentar macam-macam karena mereka tidak tahu. Paham ya? Jadi ben kira engko nang didalili wong langsung mantuk-mantuk. Oh itu Quran yang di Lauh Mahfuz. Ya Quran sing di Lauh Mahfuz itu istilah fi kitabim maknun. Mulane kayak kudu seneng mbek ulama-ulama NU sing alim-alim kudu seneng. Sing ora alim ora usah mbok gedhingi, tapi aja dinut. Sing alim ya disenengi, ya dihormati, dinut. Sing ora alim ya cukup disenengi tapi ora usah dinut. Bloyor nak fatwa. Nak fatwa apa? Tapi ora usah mbok gedhingi, gedhe wong mukmin ku dosa. Tapi dukung wong bodoh fatwa ya repot. Eleng-eleng ya. Dadi Quran sing di Lauh Mahfuz istilahnya apa? Fi kitabim maknun ing dalam kitab sing dilindungi. Lha iku status la ya masuhu illal mutahharun. Iku sing Lauh Mahfuz. Terus yang sudah turun di kita jenenge tanzilum
Rabbil alamin. Karena sudah ditanzil. Paham ya? Nah, karena yang di Lauh Mahfuz ada aturan la yamassuhu ilal mutahharun, maka yang di bumi pun ada aturan la yamassuhu ilal mutahharun. Meskipun mutahharun yang di ayat itu misalnya para malaikat. Paham dong ya? Nah, jadi itu setengah-tengah. Yo, itu setengah-tengah. Ya rodok nganan, rodok ngiri. Pokoknya itu setengah-tengah. Paham ya? Tapi sampean kudu ngerti itu hukumnya ngerti ya. Jadi istilah apa? Tanzil, anzala, serasa di Mas Darno. Ya, anzala, nazala, nazzala. Berarti kamu mau coba. Apa? Wa mana zalal Qur'anu punuzilal Qur'anu. Wa mana zalal.